मा बेफार दं इनकामनि थाखाय Accord is hell, नरक आबुमोन मोनसे शब्द जुदि बुंनांगौ बिटिसि सुक्तिया जाहैबाय सोरगो बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय नरक नोंथांमोना दिनै जवाब हो सोरगोआ साबसिन ना नरकआ साबसिन नोंथाङा बबाव थानो जाय मानसिया बिटिआर सुक्तिखौ बिश्वास खालामनानै थांनानै थागोन बे दसेल' सम गाबोननो गोग्लैगोन अलरेडि गोग्लैखाबाय जायहा बिटिसि सुक्तिनि सायाव बिश्वास खालामनानै दङ थागोन जोङो जोरनानै थागोन सास्टेन खालामगोन पलिटिकल लाइफआव सास्टेन खालामगोन सशियेल लाइफआव सास्टेन खालामगोन इकनमिक लाइफआव सास्टेन खालामगोन जोंनि बिसि फिसा फिसाजो फिसाला गासिबनिबो थांनानै थानायनि बेलायाव भबिष्यतआव बिटिसियाव दङ बे बिटिसियासो जोंनि समग्र जाति गस्तिनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामदों बिटिआरआ नङा কিয় কেনেকে বিটিসি একৰ্ড হল আজিৰ দিনাখন আমি কেনেকে পাবলৈ সক্ষম হলো এটো যদি বিক্লেখন কৰিব লাগে সকলোৱে মানিব লাগে সকলোৱে আমি এই জাগাৰে মানুহ সকলোৱে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি বহুত ধৰণৰ সিচুৱেচন পৰিস্থিতি ভুগিব লগা হৈছে এটো হল বড় আন্দোলন তো হোয়াট ইজ বড় আন্দোলন आङो आरो जोंनि लोगोफ्रा दिनै गावनि गोसो सिंनिफ्रायनो बुजिनानै सोरनिबा प्रेसाराव नङा सोरखौबा गाज्रि मोननानै नङा जोङो इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामनो आगोलबोदों বড় আন্দোলনা মামोन আমার মাজত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তি দিয়ে এই বড় আন্দোলনটো উগ্ৰবাদী আন্দোলন এই বড় আন্দোলনটো বেলেগ জাতিক ধ্বংস কৰিছে অকল বড় সকলৰ আন্দোলন বহুত বছৰ হ'ল বড় আন্দোলনটো 50 বছৰত বেছি এতিয়ালৈকে যদি একেটা কথাটো কৈ থাকে মানুহবোৰে তেতিয়া হলে নিজৰ বিবেক নাইকিয়া টু দেখুৱাই দিয়া হ'ব কিন্তু আজি পৃথিৱীৰ ওয়ার্ল্ড কমিউনিটিয়ে মানিছে দেয়ার ইজ রিজন ফর বড় মুভমেন্ট কোনোবা ব্যক্তিগতভাৱে মানক না মানক ওয়ার্ল্ড কমিউনিটিয়ে মানিছে দেয়ার ইজ রিজন ফর ডিমান্ডিং সেপারেট স্টেট সুকীয়া ৰাজ্য বিচৰাৰ যুক্তিযুক্ততা আছে सोरजोंहाय मा पलिटिक्स खालामबाय थायो बे बिसिनि बेफार मा बेफार दं इनकामनि थाखाय ना मानि थाखाय बेखौ रायजोआव मिथियो नाथाय मोनसे गोनांथारा बेखौ आं सानो आरो रायजोआवबो सानो दां जायफ्रा हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो जायफ्रा दिनैसिमबो जोबजानाय दं बिसोरखौ लिडारफ्रा थाबैनो बख'नो हागोन ना हाया प्रमद बर' साराबो बा सोरबायाबो हागोन ना हाया कुइसना बेसो सोरबा जयनिं जाबानो रंजानाय मानाय बे नङा माबा दिनैबा इउपिपिएल ना बिपिएफनाव थांनाय गाबोनबा बिपिएफना इउपिपिएलनाव फैनाय नायनो थाङोब्ला ओमफ्राय मोननैबो डिपेन्ड जानानै दं बिजेपिनि सायावहाय अब्ला मा होनगोन गावजों गाव जाम्बा जालायबाय थानाय पाब्लिकआथ' इउपिपिएलआ इउपिपिएलनो दं खायफा बिपिएफआ बिपिएफनो दं ओमफ्राय लिडारफ्रा मानो ओरै जाबाय थादों गावसोर